ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। मेरी लिस्ट देख ले खूबसूरत शायर ने जनाब इसरार खान बलोच होरी भरपूर तालियां दे नाल इस्तकबाल करे सो जनाब इसरार खान बलोच साहब। आओ जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफो तमाम सामीन, मेज़बान, मेहमानान गिरामी और शुराए कराम अस्सलाम वालेकुम। बेहद मशकूर हूँ अपने भाई असमतुल्लाह नंबरदार साहब, यासिर इमरान आतिफ, खालिद इमरान साहब जिन्ना के खुशी दे इस मौके ते अदबी संगतां नूं बुला के बेहतरीन मुशायरे दा एहतमाम कीता। और मैं अपने उस्ताद शुरा तो इजाजत लेंदे हां अपनी शायरी दा आगाज करना कि मैं बशर शौकीन मुशायरियां दा मैनू शायरां नाल प्यार है। मैं बशर शौकीन मुशायरियां दा मैनू शायरां नाल प्यार है। साडे अदब दी शाला जग उत्ते रह वसदी सांदल बार है। और हाशमी साहब के मंगा खैर अदीबा लोकां दी जो हर शहर मेरा दिलदार है। हाँ वासी जंग दिया झोंकां दा मेरा नाम मशहूर इसरार है। और आतिफ खान के तेरे नाल मैं सांगा गाढ़ बैठा सारे मुल्क दा भारा चा के। तेरे नाल मैं सांगा गाढ़ बैठा सारे मुल्क दा भारा चा के। तेरा संग नहीं मैथू छोड़ सकदा रखे अपने नाल रला के। ते राह विच ना मैनू छड़ जावे वादे कसमा ढोल बुला के। लाजपाल तंगल ते मार वैंदेन घर बार इसरार लुटा के। और उस्ताद नासिर अली तैयब साहब तो नजर दौड़ा के सारी उम्र जुदाई च ने भगईए राज यार दीदार न लद्दा। सारी उम्र जुदाई च ने भगईए राज यार दीदार न लद्दा। मेरे दिल मजबूर नु सजना दा झटकान प्यार न लद्दा। और वेखना कि मैं आदा किया कि मैं जिंदा हाँ या मोया हाँ ए चंद निर्वार न लद्दा। इसरार फरोले आए बोता पड़ा विच खुद इसरार न लद्दा। मादी खान के रहो बेशक विच परदेसां दे पर नियत च फर्क न पावे। मेरे नाल तू संगत निभावण दे कीते वादे तोड़ निभावे। और तैतू होर मैं कुछ भी नहीं मंगदा हिक्का दिल दी आस पुजावे। जदों हुसड़ के तैनू साध मारा इसरार तू लाजमी आवे। ते समर बरवाना के तैनू वेख के मैं वदा सा लेना बीमार नु भूल वंजया नहीं। अतीक खान के तैनू वेख के मैं वदा सा लेना बीमार नु भूल वंजया नहीं। नशा दे के ढेर मुहब्बतां दा होबदार नु भूल वंजया। और जिंदा तेरे बाज नहीं कोई लगदा उस यार नु भूल वंजया नहीं। बख्तां दी शाही परवाज दे विच इसरार नु भूल वंजया नहीं। और कामिल खान के इसरार दे दिल इसरार चा कीते मुलाकात चा कर तेरा के वंजना है। मेरे नाल तू लाजा दुख सुख दी गल बात चा कर तेरा के वंजना है। और दीदार दी भुखियां अखियां नू खैरात चा कर तेरा के वंजना है। खुशियां दी मैं मजबूर दे ना एक रात चा कर तेरा के वंजना है।
خاموشی جیڑی ہے نا جی یہ 100 سال دی عبادت تو بہتر ہے. اور وہ کہنے نا کہ ایک تاڑ دا ثواب اگلے جہان جیڑا ہے نا 100 تاڑ دے جھوٹ ہے. خاموشی بہترین عبادت ہے. اور کسے کنجوس نو ایک کنڈا لگ گیا انہیں آکھیا گھر جا کے کاڑ لی سان نالے بالونی بنا لی سان. ہائی بخت ہر کوئی لگدا ہا ہر بشر منگیندا خیرہ بھائی وال حیاتی میری دا میں تو پوچھ کے چیندا پیرا اور موڑ یکدم ولیڑ زوال گیا ہر لگ دے پایا ویرا جس عمر اسرار تباہ کیتی ہائی اپنا کوئی نہ غیرہ. اور تیری بھونتے آج کا لات نہیں لگ دی جدوں تھوڑے کے ڈھاسے یاد آساں. تیری بھونتے آج کا لات نہیں لگ دی جدوں تھوڑے کے ڈھاسے یاد آساں. ڈھلی روتے کوئی نہ سائیں بن سی نیت کلیاں باسیں یاد آساں. اور تنہائی دے سیکچ کہیں ویلے بے حد چکرا سے یاد آساں. اسرار نو جیندیاں نہ چھڑنا ارمان جکھا سے یاد آساں. اور آخری دوڑا کہ کڈے اوکھے دیں زندگانی دے تیرے کولو جیندیاں پھوٹ دے ہتھو اپنے ہور جدائیاں دا پھا دے نہیں مینوں گھوٹ دے. اور ونو واندے میوے لئی بیٹھاں تینو یار کھوئی ساں کوٹتے تیرا استقبال اسرار کرے ساں میلان مدھانی جوڑتے. وسلام. بھائی قدیر خان بلوچ سیالوی موئی میکر چاک نمبر ہے 175 ضلع جھنگ تو بڑی مہربانی.